Hello and welcome to Nagaland TV sa Pandula Awas. Aje amikhan yede chumukitima NTPP headquarters te ahigena se. To aje yede United Democratic Alliance kambat Thanksgiving program loye se. To IB itul upload amikhan sai sabo. Thank you, Chairperson. Ms. W. Yinjik Konyak, our Secretary, Women Organization of NDPP, respected President, Mr. Chungwang Konyak, and Secretary General, Mr. Abu Mehta, and dear colleagues, and our beloved women organization, youth organization, and my honorable colleagues from BJP, from NPF, and NDPP, and members of the United Democratic Alliance Party government, ladies and gentlemen. ईश्वर के डांगर धन्यवाद दिया से आमकान 58 Samadar Chisor by election candidate Mr. Kyushu Yunkum take on a post uncontested hoigena jitiya nimide ईश्वर के धन्यवाद আৰু খালি আমি নহয় আমাকান সব লাগা ডাঙৰ হাৰ্টেষ্ট কংগ্ৰেচুলেশ্যন দি আছে আৰু এইটো সাকসেস নিমিতে ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আছে ইউনাইটেড ডেমোক্ৰেটিক এলায়েন্স আমাকান অপজিশনলেস গভৰ্নমেণ্ট কৰিব ইটো লাগা success story impact to itu on contest aha it will be an example as unity can conquer anything aro amagan mila nishina oppositionless thaka nimide कैंडिडेट छयटा सातटा थाकाबी कौन ये तो यूडीए लगा कम्बाइंड कैंडिडेट टिकेट आनिबो इटू के सपोर्ट करबो इटू एस्पायरिंग कैंडिडेट ताखान डिसिजन लैसे खाली आमाखान पार्टी পৰা নহয় UDA bra, even Congress candidate, takhan to amakan government ke respect kurbo, auru tribal ho, imchungar dikhir laga, ki decision loise, tate khara kurbo koi na, tribal leaders kan so candidate loi kena amar authority hai kena party leader authority hai kena commitment dise aru tai khan laga tribal leaders logote commitment dia aru ami ke commitment dia rakha kotha rakhi kena sob कैंडिडेट करबले থাকিলিবি নমিনেশন ফাইল করা নাই এটো ঈশ্বর ব্লেসিং আছে
আৰু মিলা লগা আমাখান লগা টাকাত ইম্পেক্টটো এইটো ব্লেছিংটো কিউচু লগতে পাইছে এইটো নিমিডিয়ে তাই বি একটা ব্লেছিং মানুহ আছে কৈ কিনা আমি ভাবি থাকিছোঁ বাই ইলেকশ্যন থাকিলেতো টানা টানি কৰিব ভাল কথা বি ক'ব বিয়া কথা বি ক'ব ভাল কাম বি কৰিব বিয়া কাম বি কৰিব ইলেকশ্যন লগা নিয়ম এনেকুৱা হৈ কিনা একদম আমাখান অপজিশ্যন লেছটো সব বিয়া কৰিব কিন্তু আমাখান মিলা নিমিডিয়ে এইটো কাম সব অভাৰকাম কৰা নিমিডিয়ে আমাৰ পাৰ্চনেল কংগ্ৰেচুলেশ্যন সবকে দিছে আৰু আমাৰ ডাঙৰ থেংক ইউ টু আৱাৰ এলায়েন্স বিজেপি NPF আৰু আমাৰ লগা পাৰ্টিতে টিকেট মাঙা তাখান লগা বি সাপোৰ্টাৰ থাকিছেতো কিন্তু সব এইটো কথা মানি আনিবি সব লগতে ডাঙৰ খুশি পা লগা জনাইছে सबसे डांगर खुशी बा और थैंक यू गोबले तो ट्राइबल हाउस बोथ इमचिंगर एंड टिके तखान लगा लीडर खान तो सब लगते कथा करे के ना 2-3 बार भी आमार लगते आहि के ना डिस्कशन करे के ना इतो खान सब करा इतो लगा यूनिटी इनका আজিকালি নাগা সোসাইটি দিয়ে ইউনিটি পাবলে বেশি দিগদার হচ্ছে ইট ইজ আ ভেরি কস্টলি থিং টু বি ইউনাইটেড বাট ইট ব্রিংস অল দ্য গুড ইনগ্রেডিয়েন্টস সব ভাল বস্তুটো মিলাৰ পৰা ঈশ্বৰ লগা ব্লেছিং আহে এইটো লগা অপজিশ্যন লেছ ইউটিএ কৰাটো কোৱালিশ্যনা ইম্পেক্টটো এইটো ডাঙৰ একটা আমাখান के दिखाई अपना खान पार्टी ऑन द सरफेस नहले भी निजेर काम दिए पार्टी अलग अलग तो काम कराम निमिदे इमान स्मूथ सेलिंग होइছে तो আমাখান नक्सन टीवी बाय इलेक्शन करा तो इनागा सब কথা মিলাই কিনা চুবা ওলাইছে এইটো পৰা আমি দিল্লীতে যাই কিনা বিজেপি লিডাৰ্স খান বি লগ কৰিছে টেলিফোন টিভি ইউনিয়ন প্ৰেসিডেন্ট বিজেপি ইউনিয়ন প্ৰেসিডেন্ট বিজেপি লগা নাদাৰ লগতে বি ফোন কৰিছে সেন্টোস के पर्सनली लग करिছে ইমানটা লগতে কথা কৰিছে অমিত শাহ লগতে লগ কৰিব থাকিছে কিন্তু তাই লগ কৰিবলৈ টাইম পা নাই এটো বড় টেলিফোন দি কথা কৰিছে তো তাই খান লাগা একটা স্পেশাল খুশি আৰু টাংলা কথা কোৱা আরে ইটো বাৰবি অন কন্টেস্ট হৈছে itu because that doesn't happen very seldom it happens itu Nagaland dia itia amakan government so manu party eki logate mile kena government bana ase itu laga result itu ase to bisas na thaka khan bi itu sai kena khushi pai kena itu bar bi on contest hoise কই কেনা কথা ডাঙৰ কথা আছে দেই আৰু এইটো ভাল এপ্ৰিচিয়েশ্যন দিয়া হিচাপতে আমি দেখি পাইছে এইটো নিমিতে ইনাকা টাইমতে আমাখান নাগা নিমিতে কিবা কাম ভাল কৰিব গলেতো কৰিব পাৰে আৰু আমাখান প্ৰায়োৰিটিটো নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু আছে और আমাখান মিলা भी नागा पॉलिटिकल इश्यू निमित्ते मिलिছে फॉर दैट पर्पस होय दूसरा
can be as again to topmost priority. And Amagan Naga groups can look at the look Kurija. I am can get the look Kurise. Ako here's the link to Yeti look ratam de meeting de Ahibu Paranai, that to Sarkam Takigana. It were Taike Luigana, Amakan Jagana, I am Khan Logodi, Aru, Delhi de Locus. Aru 13 day, Amakan Dade, BJP led by Deputy CM, Mr. Pedon, Minister Khan, Tia Zelian, Aru Ami, Amakan, Abu Khan Amakan, so Jagana, and then BJP Khan Logode Locus. Enaga Kurina Bar para discussion bi loise aru Eke Mishra ito logodi bi bhal para bohi kena aise ekta ito dangor amakan mila laga ito to impact thaka tadibi governor change korise interlocutor change korise aru negotiation ja itu 2 साल gap ho jaise to ha jakara lagi kena aru asol negotiation in between IM aru government of India itu hole 31st October 2019 দিয়ে conclude করে দিছে এটো নিমিতে 2 সাল নিশনা তো জাকারা কই কিনা লগবি করা নাই আৰু আমাখান মিলাই কিনা আহি কিনা আকো কথা কৰবলে পাৰিছে আৰু তাকান সব দিল্লী দি জাগে না এনএনপিজি খান হবি আৰু আইএম খান হবি সব দিল্লী দি লিডারশিপ জাগে না তাই মিটিং লৈ আছে আৰু বাল মিটিং যায় আছে এটো নিকি এটো কে লাগা নিকি বি দিল্লী দে আহি কেনা ইন্টারলোকেটর লগতে লগ কৰি কেনা ৰিটায়াৰ যাইছে গৈছে আমি জাগো দে লগ কৰি কেনা যাইছে নাগা ইস্যু তো नागा तो एकता ही আছে আৰু नागा पॉलिटिकल इश्यू भी एकता ही আছে सॉल्यूशन भी एकता ही हो सॉल्यूशन दे सब मिलाई के ना साइन আৰু गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो सब লগতে কথা কৰি আছে একজন বুজিয়া লাগা আছে এটো নিমিতে সেটেলমেন্ট দে সাইন কৰিবলৈ তো it is the responsibility of government of India to bring them together to sign. Edo koise edo bara ekta settlement ho. Aru 31st October 2019 de talk to conclude hoise koise to na paper dia ulai kena sob edo olaise. Kintu talk to negotiation to conclude hoile bi solution aha nai do na itu nimide conclude hoile bi solution aha nai itu nimide new chapter khuli gena dia akho talk jai ase itu bujibi aru tade amakan solution bichare aso to conclude korobole bichare nai do we want to bring everybody to the settlement itu bara कोनोमा लगा तो खत्म हो जाए कोनोमा लगा खत्म हुआ नहीं और मेन इशू तो फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन इनको आज भी न्यूज़ पेपर दिया लाइस किंतु हमारा एक as a party men and women जाने बोले तो
IM Khan bhi framework agreement sign kurse, NNPG bhi agreed position sign kurse. Mane Naga issue is a political issue. Aru Government of India to recognize the uniqueness of Naga history and its present position. Itu para Amakhan laga flag aru constitution dibo lage. Though it may be within the Indian Union. Itu lagai ase. Aru Government of India bhi Home Minister logo de aru BJP leaders kan logo de kotha kora do ta kan bi solution to pabo lage kiman to paribo edo system ekta olai kena korbo lage edo ta kan bi edo asere edo nimide amakan party to facilitate korobo kintu amakan to negotiation denai Itu para amakan kuat time dia, oi Niger jaga dia leader ase kintu negotiation khan hi ki pare ki noare itu do kobi amakan na kobi flag na pabo bhi na kobi flag pabo bhi na kobi flag lage bhi na kobi flag na lage flag lage na lage tu bhi jakra na kobi because negotiation party is there. Honorable Chief Minister of Nagaland, Mr. Nefirio, respected Mr. Jumwa Gonyal, President NDPP, respected ministers, advisors, MLS, senior party leaders of United Democratic Alliance, well-wishers, and my fellow friends. At the outset, I would like to express my heartfelt gratitude to Honorable CM, NDTV Party President, Alliance Party partners of the UDA, Fact Funding Committee convener and his members for making it possible me to stand before you today. It is great humility I bow before you all for having confidence in me and bestowing the prestigious party ticket to me in this by-election 2021. Today, I stand victorious with the blessings from above and my great leaders. At this victory, I have learned to become more humble and more dedicated towards the party and its principles. I would also like to thank the Hindu Tribal Council for taking an initiative and reading this story, of which I bear witness to all. I thank all my fellow candidates. Further, I wish to render my appreciation to all the NDTV functionaries of the Tinsang region and 58 SC Shamador, SC for having faith in me in this journey. Above all, I would like to give special thanks to Almighty God, without whose grace and mercy none of this would have been possible. It is due to His kindness and infinite wisdom that today we have an unprecedented unity amongst three major parties in Nagaland. I am confident that Naga political solution can be achieved when we all come together as one. Furthermore, I shall always strive to do good for my people and the party in any possible way, now and in the days to come. And I shall be available for any services that may require for the betterment of our state in the society. I will always try to stand by our motto, Ficta non verba, it's not ours. Thank you and Kognale.
तो अजिला program ला opor de apni han sanishna Shama Torba unopposed election Mr. S. Kesho Yamchongor ge elect kurse itula opor de aji tai nimita ke congratulate kurna Thanksgiving program tak sharo itula opor de aro there were like several dignitaries also who attended this program. To ina nishna more updates hai de givi Nagaland TV. This is Chanbini with my camera person Sushan.